अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गिलगित बल्टिस्तान, हम डेली बेस्ड टॉक शोज पर हम एक्सपर्ट इसको हम बुलाते हुए आ रहे हैं। आज हमारे साथ मेहमान खुसूसी जनाब इंजीनियर हाजी अब्दुल मुकीद साहब हैं। आप टेक्निकल एक्सपर्ट हैं और आप पाकिस्तान समेत दुनिया भर के मुख्तलिफ मामलात ममालिक में अपनी सर्विसेज दे चुके हैं और दे रहे हैं। तो हम आज हमारा मौजू है गिलगित बल्टिस्तान के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की जो करंट सिचुएशन है और हम इसको कैसे बेहतर बना सकते हैं, हम उस पर बात करेंगे। तो मैं जनाब वेलकम करता हूँ जनाब इंजीनियर हाजी अब्दुल मुकीद साहब। अस्सलाम वालेकुम मुकीद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मुकीद साहब, आज हमारा मौजू है गिलगित बल्तिस्तान को लेकर कि वहाँ पर जो बिजली है जिसकी सूरत हाल है और एक तरक्की पसीर गिलगित बल्तिस्तान बनाने के लिए हम एक स्टेबल और सिक्योर इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क को हम कैसे बना सकते हैं और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, आप इस बात का जरा रोशनी डालिए इस पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूरम भाई, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आपने इंतहाई एक अहम मौजू के ऊपर जो है ना मुझे अपने ख्यालात का और अपने तजुर्बे का इजहार करने का मौका दिया है। बुनियादी तौर पर आप जानते हैं नूर भाई कि किसी भी माशरे की, किसी भी कौम की, किसी भी इलाके की जो माशी तरक्की है ना, उसका सबसे जो बुनियादी फैक्टर है, बुनियादी अंसर है, वो वहाँ का बिजली का निज़ाम है जिसको हम इलेक्ट्रिफिकेशन कहते हैं। सही। तो बुनियादी तौर पर आप देखें तो 3 इसके सेक्टर्स हैं। डोमेस्टिक उसका इस्तेमाल होता है जिसको हम घरेलू इस्तेमाल के लिए ज़रूरत पड़ती है, और कमर्शियल है जिसमें हमारी तमाम मार्केटें हैं, हॉस्पिटल्स हैं और कम्प्लेक्सेस हैं, इस तरह की चीज़ों के अंदर है। और इंडस्ट्रियल का इस्तेमाल है वो जहाँ पर फैक्ट्रीज होती हैं। अच्छा। तो जिन दुनिया की जदीद तरक्की याफ्ता दुनिया के अंदर जहाँ बिजली का निज़ाम मरबूत ना हो, मजबूत ना हो, सिक्योर ना हो, वहाँ की तरक्की जो है ना बिल्कुल नामुमकिन है। अच्छा। क्योंकि जिस इलाके में आपको पता है जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं, इंडस्ट्रियल सेटअप वहाँ ना हो, कमर्शियल बुनियादों पर बेहतरीन निज़ाम ना हो, डोमेस्टिक इलाके के लिए, स्पेशली हमारे इलाके के लिए आपको पता है कि सारा बॉर्डर का एरिया है और लकड़ी का इंतज़ाम इंतहाई नामुमकिन हद तक हो चुका है। तो हीटिंग और ईंधन के लिए भी ना बिजली का इस्तेमाल निहायत ज़रूरी है। तो बिजली के न होने की वजह से, एक तो बुनियादी तौर पर बिजली न होने के बराबर है पूरे हमारे गिलगित बल्तिस्तान में, और जो है वो भी इंतहाई नाकिस बुनियादों पर है। उसकी जनरेशन भी नाकिस बुनियादों पर है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी नाकिस बुनियादों पर है, और उसकी कंजम्पशन भी उसकी इंतहाई नाकिस बुनियादों पर है। उसकी वजह से हमारे इलाके की जो ज़राए आमदन है ना, वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी को जनरेट करने के लिए, एम्पावरमेंट के लिए और इंडिपेंडेंट अपने पाँव पर खड़े होने के लिए अगर किसी चीज़ की सबसे बुनियादी ज़रूरत है ना, तो वो बिजली है। अगर आपके पास सब कुछ है, बिजली नहीं है, तो आप दुनिया से इंटरकनेक्ट नहीं है। आप फर्ज करें बिजली नहीं है तो आपका कम्युनिकेशन सिस्टम डाउन है, बिजली नहीं है तो आपके पास इंडस्ट्रियलाइजेशन का कोई यूनिट नहीं है, सारी चीजें आप खरीद के खा रहे हैं। इवन आप अंदाजा लगाएं कि चक्की पीसने के लिए भी हमें कई कई मील का फासला तय करना पड़ता है। तो बिजली जिस तरीके से इंसानी जिस्म के अंदर खून का होना बहुत जरूरी है, जब खून दौड़ता है तो पूरे बदन के आज़ा काम करते हैं, आंखों में रोशनी होती है और जबान में जो है ना वो चाशनी होती है, हाथों के अंदर कुव्वत होती है, पाँव के अंदर कुव्वत होती है, वो जिस्म माशरे के लिए फायदेमंद साबित होता है। और जब खून ना हो, खून की हरकत कम हो जाए या कमजोर हो जाए या बंद हो जाए तो फिर तो डेथ है। तो इस वजह से ना बिजली एक ऐसा बुनियादी जिंदगी का अंसर बन चुका है जो किसी जमाने में शायद इसको लग्जरीज में कहते हैं, लेकिन अब बुनियादी जिंदगी की जरूरियात में आया है। इसके बगैर जदीद दुनिया में जिंदगी नामुमकिन है। और बदकिस्मती से हमारे पूरे जीबी में मैक्सिमम 30 to 35% इलेक्ट्रिफिकेशन अवेलेबल है,
بجلی لوگوں کو میسر ہے، اس میں سے بھی 5% ایسے علاقے ہیں جو شہر ہیں، مثلا وہاں پر بھی لوڈ شیڈنگ کے ساتھ گلگت کا شہر اور اسکردو کا شہر، وہاں پر بھی 5% فیسلٹی اویلیبل ہے. باقی تمام ایریاز کے اندر جو ہے نا بجلی ہے ہی نہیں. جو ہمارا ریموٹ ایریا ہے اس کے اندر تو بجلی نہ ہونے کے برابر ہے. تو اسی وجہ سے ہماری ہاں بالکل. آپ یہ بتائیے کہ جو ہم گلگت بلتستان کو ہم ٹارگیٹ کر کے بات کریں گے کہ وہاں کی کرنٹ ہے، اس کا اسٹیٹس سچویشن کیا ہے گلگت بلتستان میں الیکٹریسٹی کے بارے میں؟ آپ نے میری دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا ہے، اور اتنا مایوس کن اس کا سناریو، چونکہ میرا اپنا فیلڈ ہے، میں نے اس پہ کافی اسٹڈی کی ہوئی ہے. جو یعنی تشویشناک قسم کی صورتحال ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارا گلگت بلتستان کے اندر نا ہائیڈل پاور جنریشن کا اتنا پوٹینشل ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. یعنی جو اسٹیمیٹڈ، میں مختصر آپ کو سامعین کو سمجھ گئے، چونکہ ٹیکنیکل گفتگو ہو تو لوگ بور ہو جاتے ہیں، لیکن جی بی کے جو سامعین ہیں نا اس کے لیے میں بہترین انفارمیشن شیئر کر رہا ہوں. تو ہماری جو اسٹیمیٹڈ کیپیسٹی ہے نا، جو بجلی بن سکتی ہے، جو اسٹیمیٹڈ کیپیسٹی، وہ منیمم 40,000 میگا واٹ کی کیپیسٹی اسکردو سے چلاس تک اس دریاؤں کے اندر موجود ہے، آئیڈل کیپیسٹی. بالکل. اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں سے جن کی فیزیبلٹی رپورٹس بنی ہیں، پروجیکٹس کے PS1 بنے ہوئے ہیں، فیزیبلٹی رپورٹ تیار ہیں، اسٹڈی ٹیموں نے کی ہوئی ہے، وہ 22,000 میگا واٹ کی اسٹڈی تیار ہے. اور اس وقت آپ کو حیرانگی ہوگی، اس میں سے صرف 148 میگا واٹ بجلی کے جو ہے نا وہ پروجیکٹ چھوٹے چھوٹے لگے ہوئے ہیں. اور یہ 148 میگا واٹ بھی ٹوٹل 126 یونٹس ہیں، چھوٹے ہائیڈرو پاور یونٹس ہیں، اس میں سے 148 میگا واٹ بجلی پروڈیوس ہو رہی ہے. یہ جنریشن کا ایشو ہے. اور مزے کی بات یہ کہ اب یہ جو 126 یونٹس ہیں نا چھوٹے چھوٹے، یہ اسٹینڈ الاؤن ہیں، اسکیٹرڈ ہیں، یہ بکھرے ہوئے ہیں. سمجھانے کے لیے بڑی آسان میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مثلا ہمارے حلقے میں، ہمارے محترم CM صاحب کا حلقہ ہے، حلقہ نمبر 1، اس میں ایک پاور پلانٹ رٹو میں لگا ہے، ایک درلے میں لگا ہے، ایک میر ملک میں لگا ہے. یہ گاؤں آپس میں ملے ہوئے، ٹھیک ہے. فرض کریں کہ رٹو پاور پلانٹ کے اندر کیپیسٹی ہے کہ وہ میر ملک کو بھی سپلائی دے سکے اور پورے ضلع والا کو بھی دے سکے، رٹو ہیڈ کوارٹر کو، چھگام کو، رامن پور کو بھی دے سکے. تو وہ دے نہیں سکتا ہے. کیوں؟ جو ٹرانسمیشن لائن رٹو سے کنیکٹڈ ہے نا، رٹو سے ددوجیل تک، رٹو سے مائچے چھگام تک، رٹو سے گریال تک، بس ان جگہوں میں وہ بجلی جائے گی. اگر اس کے بعد بھی اگر وہ اسپیئر پلانٹ میں بجلی ہے اس کو ہم یوٹیلائز نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ سسٹم انٹر کنیکٹڈ نہیں ہے. انٹر کنیکٹڈ نہیں. بالکل، یعنی اپنی ایک ایک اینٹ کی مسجد بنائی ہے، انٹر کنیکٹڈ نہیں ہے. اس وجہ سے بعض پاور پلانٹس کے اندر بھی اگر فرض کریں کہ کوئی کیپیسٹی ہے، ڈیمانڈ سے زیادہ سپلائی ہے، تو ہم اس کا یوٹیلائز نہیں کر سکتے. سب سے بڑا ایک المیہ یہ ہے. دوسرا المیہ جو ہے نا کرنٹ سچویشن یہ ہے کہ پورا جی بھی ہمارا اس جو ہے نا اسکیٹرڈ نیٹ ورک کے اندر ہے. انٹر کنیکٹیوٹی یا گریڈ سسٹم ہم الیکٹریکل کی زبان میں کہتے ہیں کہ وہ سرے سے ہے ہی نہیں. اچھا، گریڈ سسٹم. ہاں. اب اس کے نقصانات آپ دیکھیں، اس میں تھوڑا سا مجھے آپ ٹائم دیجیے گا انشاءاللہ. اس کا نقصان یہ ہے کہ فرض کریں کہ ہم 10 سال کے بعد ہمارا ڈیمر پاشا ڈیم تیار ہوتا ہے، تو اس کی سپلائی لینے کے لیے نا ہمارے پاس نیٹ ورک نہیں ہے. اچھا. ہاں، 3 چیزیں ہیں بیسیکلی کسی بھی بجلی کا سیکیور، اسٹیبل اور ریلائبل نیٹ ورک چلانے کے لیے. ایک تو آپ کی جنریشن ہو، پراپر جنریشن. ہاں. اس کے بعد پاور ٹرانسمیشن ہو، ٹرانسمیشن صحیح ہو، اور اس کے بعد پاور ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک ہو، پروٹیکٹڈ. صحیح. اور المیہ یہ ہے کہ یہ تینوں نیٹ ورک، مثلا ٹرانسمیشن تو کسی نہ کسی طرح اسکیٹرڈ میں نے بتایا
کہ وہ 66 kV کی لائنیں لوکلی بچھا کے ہم اس کو گزارا کر رہے ہیں، اور اس کے اگلے سٹیج میں تھوڑا سا اگر کوئی میگا واٹ کا ہے تو وہاں سے 33 kV اور 66 kV کے لائنوں سے کر رہے ہیں. اور ڈسٹریبیوشن کا یہ ہے کہ ڈائریکٹ ٹرانسفارمر سے ہم اٹھا کے نا ڈومیسٹک گھر کو وہ کیبل ہم لگا لیتے ہیں. اس کی پورے نظام کا کوئی پروٹیکشن نہیں ہے، کوئی فیلئر ہو، کوئی مس ہیپ ہو تو آٹومیشن سسٹم کوئی نہیں ہے. اور یہ مینولی فرض کرتے ہیں کہ استور کا لوس کا پاور پلانٹ خراب ہوتا ہے یا گلگت کا نلتر کا پاور پلانٹ خراب ہوتا ہے تو کنٹرول روم والوں کو کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ کہاں پر خراب ہے. until unless somebody go وہ کوئی پیٹرولنگ کی گاڑیاں چلی جائیں، وہ فالٹ کو ڈیٹیکٹ کریں، پھر اس کو آئسولیٹ کر سکیں. ایسا نہیں ہوتا ہے. یعنی تیسری دنیا کے غریب سے غریب ملک کے اندر بھی ایسا نہیں ہے. بجلی کا نظام پروٹیکٹڈ ہوتا ہے، ٹرانسمیشن لائنیں بھی پروٹیکٹڈ ہوتی ہیں، پاور پلانٹ بھی پروٹیکٹڈ ہوتا ہے، اور ڈسٹریبیوشن بھی کنٹرول اور پروٹیکشن سے اس کو سیکیور کیا جاتا ہے. اس سے 2-3 فائدے ہیں. کنٹرول اور سیکیور چونکہ بڑا سبجیکٹ ہے، اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کہیں بھی کوئی فالٹ آتا ہے نا کسی لائن کے اندر تو وہ فالٹ وہ کنٹرول اور پروٹیکشن سسٹم ڈیٹیکٹ کر کے ریلیز کے ذریعے سے سگنل کنٹرول روم میں جاتا ہے. مائکرو سیکنڈز میں وہ نیٹ ورک سے علیحدہ ہوتا ہے وہ فالٹی پورشن. تو اس دوران کوئی زندہ لوگ ہیں، لائن میں کام کرنے والے اہلکار ہیں، یا کوئی بندہ گزرا یا وہ لائن گاڑی پر گئی اوپر گر گئی یا کسی بندے پر گر گئی تو چونکہ وہ آئسولیٹ ہوتی ہے مائکرو سیکنڈز میں تو وہ پروٹیکٹ ہوتے ہیں، زندگیاں بچ جاتی ہیں. پھر جو ہماری ہوم یوٹیلیٹیز ہیں، ٹیلی ویژن ہے، فریج ہے، ریفریجریٹر ہے، جو بھی بجلی سے چلتا ہے اس میں اسٹیبل فریکوینسی اور وولٹیج آتے ہیں. فلکچویشن کی وجہ سے نا وہ نہیں جلتے ہیں. اب مصیبت ہمارے ہاں یہ ہے کہ چونکہ سسٹم اسٹیبل پروٹیکٹڈ نہیں ہے، جب بھی جنریٹر کے اندر کوئی فالٹ آتا ہے جہاں سے بجلی پیدا ہوتی ہے تو وہ وولٹیج فلکچویٹ ہوتے ہیں. اس کی وجہ سے گھر کے تمام ہماری تنصیبات جو ہیں، ٹی وی ہے، ریڈیو ہے، ریفریجریٹر ہے، آن ہے، ہیٹر ہے، واٹ ایور، وہ سب کے سب جل کے راکھ ہو جاتے ہیں. ایون ہمارے مین بورڈ بھی جل کے راکھ ہو جاتے ہیں، مین لائن سے اندر جو آتے ہیں وہ بھی راکھ ہو جاتے ہیں. ایک تو یہ نقصان کرنٹ اسٹیٹس بتا رہا ہوں آپ کو. دوسرا اسٹیٹس یہ ہے کہ اسکیٹرڈ ہونے کی وجہ سے کنیکٹیوٹی کی سپلائی استعمال کر سکتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ میں اس میں بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ لوگوں کی سمجھ میں آئے، آپ بھی دوسروں کو کنوے کر سکیں. یہ جو بجلی کی پروڈکشن ہے نا، وہ بھی جو انسٹالڈ کیپیسٹی ہوتی ہے نا، اس پر ہمارا کوئی پاور پلانٹ نہیں چل رہا ہے. فرض کریں کہ 500 کلو واٹ کی کیپیسٹی کا ہم نے وہ لگایا ہوا ہے ڈائنامو یا اس کا ٹربائن، تو وہ میکسیمم اس کی 50% 40% کیپیسٹی پہ چلے گا. پھر اس کے اندر جو پانی کا سلوپ ہے، پانی لانے کے لیے چینل بنا ہوتا ہے، اس کا واٹر اسٹوریج ہوتا ہے. یہ تمام نظام حاجی صاحب المیہ یہ ہے کہ بغیر کسی ڈیزائن کے، بغیر کسی پلاننگ کے، ایک لوکل ٹھیکیدار چند مستریوں کو اور اچھے سے ہیڈ مستریوں کو لے کے بناتا ہے. ہمارے PWD کے اہلکار اس کے ساتھ مل کے کمیشنیں کھا کے اس نظام کو چلا دیتے ہیں. وہ 6 مہینے نہیں چلتا، بند ہو جاتا ہے. اس کی تازہ ترین مثال میں آپ کو بتاتا ہوں. ہمارے CM صاحب کے حلقے کے، میرے اپنے حلقے کے، میرے گھر جہاں سے بجلی آتی ہے، میر ملک کا پاور اسٹیشن بنا، ابھی سال بھی نہیں ہوا، پچھلے دسمبر میں اس کو آپریٹ کیا ہے. اور اس دسمبر سے اس دسمبر تک 7 مرتبہ اس کا ٹربائن کے کچھ حصے، ٹربائن کا ٹیپ جو ہے نا وہ تباہ ہو گیا ہے. اس کی بنیادی 2 وجوہات. ایک تو یہ کہ ایکوپمنٹ کی کسی بھی پروجیکٹ کی ہے نا، ٹیکنیکل پروجیکٹ کی، نور عالم بھائی، اس کی فیزیبلٹی بنتی ہے، وہ فیزیبلٹی ویٹ ہوتی ہے، اس کے ڈیزائن سب ہوتے ہیں، ڈیزائن کیلکولیشنز ہوتے ہیں. پھر جب یہ ڈیزائن ایکسیپٹ ہوں تو مینوفیکچرر کو وہ ڈیزائن دیے جاتے ہیں. مینوفیکچرر جب وہ چیز اپنی فیکٹری میں بناتا ہے تو کلائنٹ کے انجینئرز جا کے، ایکسپرٹ جا کے اس کو وہاں اس کو انسپیکشن کرتے ہیں. اس کو فیٹ انسپیکشن کہتے ہیں، فیکٹری انسپیکشن. آپ کو پتا ہے فیکٹری انسپیکشن سے جب وہ شپمنٹ ہو کے ڈیلیور ہو کے سائٹ پہ آتی ہے تو انسٹال کرنے سے پہلے اس کی سائٹ انسپیکشن ایکسپرٹس کرتے ہیں، اس کے سرٹیفکیٹس ایشو ہوتے ہیں. وہ جب سائٹ انسپیکشن پاس ہو جائے تو اس کو انسٹال کرتے ہیں، انسٹالیشن سرٹیفکیٹ ایشو ہوتا ہے.
इंस्टॉलेशन टीम इंस्टॉलेशन को वेरीफाई करती है, तो टेस्टिंग एंड कमीशनिंग टीम उसको प्रॉपर टेस्ट और कमीशन करती है कॉन्ट्रैक्टर की। जब वो कंप्लीट करके सर्टिफिकेट इशू करती है, फिर क्लाइंट का बंदा आके, टीम आके उसको दोबारा टेस्ट करके एक एक पैरामीटर को वेरीफाई करते हैं, फिर वो रनिंग कंडीशन में आ जाता है, तो वो उसकी 10-10 साल की वारंटी होती है। हमारे यहाँ अलमिया ये है कि हाँ, हमारे यहाँ प्रोजेक्ट उसी तरह चल पड़ते हैं। फिर उसके ऑपरेशन के लिए मैं बताऊं आपको ना, मैं आपको क्या बताऊं, ऑपरेशन के लिए जितने भर्ती लोग होते हैं, आरई से लेकर ओवरसीज सब इंजीनियर और लाइनमैन और लाइन सुपरडेंट, सब कुछ सारे सिफारिशी अंडर मैट्रिक, उनका बिजली के निजाम से, तालीम से कोई ताल्लुक नहीं होगा। अगर काउंसलर उनका कोई बंदा है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अच्छे बंदे हैं, तो उनको भर्ती करके वो पावर प्लांट चलाया जाता है। ये बड़ी ज्यादती है। हमारे यहाँ रट्टू और मीर मलिक के 2 पावर प्लांट मतलब मैं जानता हूँ, उनके कोटे के अगेंस्ट जो इंजीनियर भर्ती हो गए थे ना, वो डेपुटेशन में इस्लामाबाद आके जीबी हाउस में अफसरों की खिदमत कर रहे हैं। और जो टीम वहां पर बैठ के काम कर रही है, उनमें से कोई बंदा बिजली की तालीम हासिल किया नहीं है। उसमें से 90% अंडर मैट्रिक होंगे, 10% मैट्रिक वाले हैं, सिफारिशी भर्ती हैं। वो जिस तरीके से खेत के लिए हम पानी छोड़ते हैं, पीछे से बिजली के लिए टरबाइन का पानी छोड़ते हैं और उसका निजाम बेड़ा गर्क हो जाता है। तो ये करंट सिचुएशन ये है। सही है। अच्छा मुकी साहब, अब हमें ये बताइए कि अब आपने बड़ी अच्छी आइडेंटिफिकेशन की, इन चीजों को आपने वो किया, अब आप ये बताइए कि इस सिस्टम को हम इम्प्रूव कैसे करें ताकि एक अच्छे आगे युग के लिए हम आगे की तरफ बढ़े। अब इस पर आप बात करेंगे, हम इस सिस्टम को इम्प्रूव कैसे करें। अल्लाह आपको जाकर दे। सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए देखें, जो जब तक वो जो पॉलिसी मेकर सिस्टम को चलाने वाले हैं ना, उसकी जब तक रीस्ट्रक्चरिंग हम नहीं करेंगे नूर आलम भाई, हम इस सिस्टम की खामियों को दूर नहीं कर सकते हैं। अच्छा, मसलन देखें, जो लोग मेरे कोलीग्स हैं, मेरे सीनियर्स हैं, मेरे जूनियर्स हैं, इस वक्त वहाँ उस सिस्टम पर काम कर रहे हैं। एसडीओ, सब इंजीनियर, छोटा यूनिट अफसरों का जाकर चीफ इंजीनियर और जीएम तक वहाँ माशाल्लाह काम कर रहे हैं। सारे के सारे इसी सिस्टम के अंदर ग्रूम्ड हैं, यहाँ ही तरबियत उन्होंने पाई है, यही काम कर रहे हैं। तो वो मैक्सिमम उनका जो ज़हनी अप्रोच है ना, माइंड सेट यही है कि इसी तरह काम चलाएं। तो इसलिए बुनियादी तौर पर मैं आपकी तवसत से मौजूदा हुकूमत को, और स्पेशली हमारे सीएम साहब हैं खालिद साहब, पढ़े लिखे हैं, मोटिवेटेड हैं और पसमानदा इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, उनसे मैं गुजारिश करूंगा, जब तक हम पीडब्ल्यूडी, वाटर एंड पावर दोनों को एक बिल्कुल अलग अलग 2 डिपार्टमेंट्स बना लें। पावर डिपार्टमेंट की रीस्ट्रक्चरिंग करें। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए नूर आलम भाई, उसका एडमन जो है ना एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक हो, उसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट ब्लॉक हो, उसका प्लानिंग का ब्लॉक हो, उसका प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन का अलग ब्लॉक हो, ऑपरेशन का अलग ब्लॉक हो और मेंटेनेंस का अलग ब्लॉक। अच्छा, जब ये इंडिपेंडेंटली ब्लॉक होगा क्या, जो प्लानिंग वाले हैं ना, वो एक मास्टर प्लान बनाएंगे। अच्छा, मजे की बात ये है, अभी तक जीबी हुकूमत के पास इलेक्ट्रिफिकेशन का कोई मास्टर प्लान इन प्लेस नहीं है। अच्छा, हाँ, अंदाजा लगाएं आप। बस पीएचडीपीज हमें प्रोजेक्ट मिल गया, उसको हमने लगा लिया, चल गया 2-3 साल, उसके बाद वो रिनोवेट होता रहता है। उसकी एक बुनियादी वजह है नूर आलम भाई, मैं आपको बताऊं। वजह ये है कि वो जो एसडीओ होता है ना, या एक्शन होता है या एससी होता है, उसके सर्कल के अंदर, उसके अम्ब्रेला के अंदर जितने प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो लॉन्ग रन चले तो उनका मफाद नहीं है। अच्छा, क्योंकि वो अपनी पर्सनल उसके लिए ना सोचते हैं कि एक प्रोजेक्ट लगे, उसका कमीशन खाएं, वो जल्दी से जल्दी खराब हो तो उसके रिपेयर मेंटेनेंस परचेजिंग में जो कमीशन आए वो खर्च रहे हैं। इसलिए आप ये देखें कि हमारे जीबी में ना तरक्की हो ही नहीं रही है। कोई बिल्डिंग बनती है तो स्कूल की, गवर्नमेंट की, हॉस्पिटल की, ऑफिस की, वो नहीं चलती है। हमारी कोई रोड प्रॉपरली नहीं मेंटेन। एक साल बनाते हैं, 100 रोड मेरा आपके सामने है, इतना बड़ा खर्चा किया, लेकिन वो साल पूरी नहीं चलती, 6 महीने के बाद दोबारा डैमेज होती। कोई ब्रिज इस स्ट्रेंथ का वो नहीं बनाते हैं कि ये प्रॉपरली चल पड़े ताकि दूसरा ना हो। तो उसके लिए
जब एक डिपार्टमेंट आपका और होना चाहिए, इंटरनल ऑडिट का डिपार्टमेंट होना चाहिए, एक फाइनेंस का डिपार्टमेंट होना चाहिए। अच्छा सबसे पहले प्लानिंग वाले प्लान करेंगे, आज से 10-20 साल की प्लानिंग करेंगे कि भाई ये प्रोजेक्ट किस तरह का है, इसमें इक्विपमेंट कौन सा लगना है, इसकी फंडिंग कितनी है, उसका स्कोप ऑफ वर्क बनाएंगे, उसकी फिजिबिलिटी बनाएंगे। बनाने के बाद वो दे देंगे सेल्स डिपार्टमेंट को कि आप इसकी टेंडरिंग करें। टेंडरिंग डिपार्टमेंट प्रॉपर एवेल्युएशन करके सेल करके प्रोजेक्ट ऑफिस को हैंड ओवर करेंगे। प्रोजेक्ट उसको एग्जीक्यूट करेगा, एग्जीक्यूट करने के बाद मॉनिटरिंग कंट्रोल करके इन टाइम, विद इन बजट और विद इन लिमिट इसको हैंड ओवर करेगा वो ऑपरेशन डिपार्टमेंट को, वो उसको ऑपरेट करें और साथ उसकी फिर मेंटेनेंस करें। अब हर डिपार्टमेंट को अकाउंटेबल बना लें, हर डिपार्टमेंट को अकाउंटेबल बनाएं कि अगर खामी प्लानिंग स्टेज में है तो प्लानिंग का जो हेड है ना, ही मस्ट बी अकाउंटेबल, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। अगर कोई खराबी किसी एग्जीक्यूशन के स्टेज में है तो प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट मस्ट बी अकाउंटेबल। अगर कोई खराबी आके ऑपरेशनल फेज के अंदर है तो वो ऑपरेशन वाले जो है ना वो उसको रिस्पॉन्सिबल हो। मेंटेनेंस की खराबी की वजह से कहीं बिजली का निजाम खराब है तो ये उसकी वजह से, तो इसलिए बुनियादी तौर पर जब तक रीस्ट्रक्चर नहीं करेंगे ना, और ये बिजली का निजाम तो एक एग्जाम्पल है, पानी और ये दूसरा वाटर डिपार्टमेंट वाला उसका भी नहीं ठीक हो सकता, रोड्स का भी नहीं हो सकता है, बिल्डिंग्स का भी नहीं हो सकता है, एजुकेशन का भी नहीं हो सकता है। तो इसलिए मेरे पिछले प्रोग्राम में भी मैंने रिक्वेस्ट की थी सीएम साहब को, तो ये सीएम साहब को ऐसे वॉलंटियर जैसे पुरखुलूस आपकी धरती के सॉइल ऑप्शंस मौजूद हैं जो बिला किसी मवाजे के खिदमात अंजाम देने के लिए तैयार हैं। आप एक थिंक टैंक बनाएं, उनसे आप प्रपोजल्स मांगें, बैठ के उसको चाक आउट करें, रोड मैप बनाएं, टास्क फोर्स बनाएं और फिर प्रोजेक्ट से पहले प्लान करें और प्लान कंप्लीट हो तो एग्जीक्यूशन किस तरह करनी है, मॉनिटरिंग किस तरह करनी है, कंट्रोल किस तरह करनी है, ऑपरेट किस तरह करना है। इसके लिए एक ट्रेनिंग डिपार्टमेंट भी जो है ना होना चाहिए ताकि आप ग्रेजुअली ना अपने स्टाफ को ग्रूम कर सकें, टेक्निकली भी, मैनेजमेंट वाइज भी, ह्यूमन वाइज भी, ताकि आपका ह्यूमन स्टाफ जब स्किल्ड हो, मैनर्ड हो, तो आपका निजाम भी अच्छी तरह चलेगा और बिजली का निजाम भी आगे और अच्छी तरह चलेगा। ये बड़ा वसी सब्जेक्ट है, तो मैंने चीदा बातें आपसे अर्ज की हैं। बड़ी बड़ी नवाजी मुकी साहब, आपने बहुत अच्छे पॉइंट्स आपने आउट किए। यकीनन हुकूमत इस चीज़ को नोट करेगी और हम उम्मीद रखते हैं कि इस पर इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत जल्द होगा। तो आपकी बड़ी नवाजी से आप इंशाल्लाह फिर किसी प्रोग्राम में हम आपको मदद करेंगे, तो हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह आपको जज़ाक खैर दे, बड़ी नवाजी, थैंक यू। जी इंशाल्लाह हम फिर किसी प्रोग्राम में फिर किसी स्पेशल गेस्ट लेके किसी स्पेशल टॉपिक पर हम मदद करेंगे किसी मेहमान को। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम।